रेलवे स्टेशन हाई बांग्लादेशी ब्रिक खावनी रमजाउखा सांग्रं साल सानजों जराव रेल स्टेशन बांग्लादेशी ब्रिक खावनी रबिमानखा पुलिस मानजने ब्रिक सिकलि खरंगै ट्रेन बाय बेंगलुरु थांङै दंमोन बर गसिवै नाखा राजा सायाति बांग्लादेशनि त्रिपुरा हाजोआव हाबायमोन रेल थाना उसी तापस दास फासाल कक्टमाथुमनि कुथुमुंगो सागा मानजने ब्रिक खावनी बांग्लादेशी नि त्रिपुरेश्वरी एक्सप्रेस बायख्लायै बर बेंगलुरु थांङै दंमोन आबाहाय जरावनो जीआरपीए थाना पुलिस आरपीएफ बर नकौ सिबिनो काहांकाके बर गसिवै नाखा बरनि बिसिङाव खावसनि मुं अंखा फिरुजा खातुन ते क्रसनि मुं अंखा अनामिका आक्तार फासाल बरन दरबानगर टिसाजांनाय साजा सखानो रेलवे स्टेशन फरब्रै बांग्लादेशी मानजांमनि अबाहायके वायरबाय बांग्लादेशी रक मानजागै दङ रेलवे स्टेशन हा आरि आमसायो ग्राक मकल नागिरनि बिसिंतै नागिरनि खाजक दंनिबो सालब्रुमनो दालारि रंनि याग्रमि बांग्लादेशी रक राजा सायाति खालायै बाद हाव हाबै दङ फियाबा आगरतला आमसायो हांकाके बांग्लादेशी रक मुहि थांबायखिया अबाहायनो कक्स kasai tongo police MTF jai khlai samung khna ke বাংলাদেশী রক বুরুং বুরুং তে মানজানাই অবহাইনো সালাই তংলাইছা নুজাক সিজাক লুকুর গতকাল আমরা দুজন বাংলাদেশী নাগরিককে আমরা গ্রেফতার করেছি বিকালবেলা। তো তারা অ্যাকচুয়ালি অবৈধভাবে আমাদের ভারতবর্ষে প্রবেশ করে আগরতলা রেল স্টেশন দিয়ে তারা যেতে চেয়েছিল। একটা ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস আছে, এটাতে করে যতটুকু জানতে পারলাম। তো ওদের নাম জিজ্ঞেস করলে বললো একজনের নাম ফিরোজা খাতুন আর একজন হলো অনামিকা আক্তার। তো গতকালকে আমরা একটা আমাদের আগরতলা জিআরপি থানাতে একটা তাদের এগেইনস্টে একটা মামলা নিয়েছি। তো আজকে আমরা তাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব। কতজন ছিল টোটাল 2 জন ছিল। তারা অ্যাকচুয়ালি একজন বলছিল যে পুনেতে যাবে, আরেকজন বলছিল যে কর্ণাটকে তাদের এখানে যাবে, এই কথা বলেছে আর কি। দুজনের ডেস্টিনেশন ছিল। তাদের সঙ্গে এমনিতে ইন্ডিয়ান কারেন্সি আছে আর তাদের মোবাইল ফোন আর কি। তো এগুলি আমরা দেখছি, বিশেষ করে মোবাইল ফোনগুলোতে আরো অন্য কোনো কিছু বা কোনো অন্য কারোর সঙ্গে কোনো কানেকশন আছে কিনা এগুলো আমরা দেখছি।